tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul! Ayu, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Oh? Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract. The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home." Sir, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun?
Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon satu teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana, kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti 不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出去啊，养16、7个月，17、8个月，养17、8个月，17、8月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均够350斤左右啊，1年半。左手还在不？现在没看动也不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，兄弟们，挂档了。各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉稀啊？炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这西瓜给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子，光吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢。这些主要长肉的靠早晚的苞米面，靠倒汤，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你呀。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊、咱家猪吃苞米面，吃刀糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、刀糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事儿呢？你是不是精神料吃多了呢？大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐啊，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的项目计划，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂，喂。听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你工资不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，
否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人。现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人鬼混。吴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。私、1000万用意した。これで、その子の命をもらう。最高！授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。ママはここにいるわよ。そばにいるから。何があったのよ。一体何が。先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は？電話に出て。もしもし。あなた、早く来て、うーちゃんが大変よ。今はいけないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ね、ちょっと。孫子。娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah?
Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayo, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas Ipo Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari Ipo ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract. The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home." Sir, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini.
Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana, kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti... 不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出的啊，养16、17个月，17、18个月，养17、18个月，17、18月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均高350斤左右啊，1年半。左手还在不？现在你们看动弹不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，兄弟们，挂档了。各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉稀啊！炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这西瓜给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子，光吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢。这家主要长肉的靠早晚的苞米面，靠倒汤，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你呀。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊，咱家猪吃苞米面，吃刀糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、刀糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事呢？你是不是精神料吃多了呢？大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐啊，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的项目计划，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂，听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，
你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你工资不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人。现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人鬼混。裴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。1000万用意した。これで、その子の命をもらう。最高！授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。ママはここにいるわよ。ママにいるから。何があったのよ。一体何が。先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は？電話に出て。もしもし。あなた、早く来て、うーちゃんが大変よ。今はいけないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ちょっと。孫子、娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya.
Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayu, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas Ipo Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari Ipo ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract. The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home."
Cyril, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga bunga kering kumal ini usianya memang sudah lama. Tapi khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti 不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出的啊，养16、17个月，17、18个月，养17、18个月，17、18个月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均够350斤左右啊，1年半。左手还在不？现在你们看动的不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，听着没？挂档了。各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉稀啊？炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这西瓜给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子，光吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢。这家主要长肉得靠早晚的苞米面，靠稻糠，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊，咱家猪吃苞米面，吃稻糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、稻糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事呢？你是不是精神料吃多了呢？大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐啊，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。
听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的项目计划，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂，喂，听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你公司不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人，现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人鬼混。裴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。私、1000万用意した。これで、その子の命をもらう。最高！授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。ママはここにいるわよ。そばにいるから。何があったのよ。一体何が。先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は？電話に出て。もしもし。あなた、早く来て、うーちゃんが大変よ。
今はいけないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ちょっと。孫子。娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayu, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract.
The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home." Zero, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga bunga kering kumal ini usianya memang sudah lama. Tapi khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti 不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出去啊，养16、7个月，17、8个月，养17、8个月，17、8月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均够350斤左右啊，1年半。左手还在不？现在没看动弹不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，听着没？挂档了，各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉稀啊？炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这西瓜给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子，光吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢。这些主要长肉得靠早晚的苞米面，靠倒汤，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你呀。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊、咱家猪吃苞米面，吃刀糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、刀糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事儿呢？你是不是精神料吃多了呢？
大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的项目实话，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂，喂。听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你工资不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人。现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人鬼混。裴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。1000万用意した。これで、その子の命をもらう。最高！授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。ママはここにいるわよ。そばにいるから。何があったのよ。一体何が。先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。
どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は、電話に出て。もしもし。あなた、早く来て、うーちゃんが大変よ。今はいけないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ね、ちょっと。孫子。娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayo, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya,
Semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract. The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home." Sir, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana, kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti... 不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出的啊，养16、17个月，17、18个月，养17、18个月，17、18月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均高350斤左右啊，1年半。左手还在不？现在你们看动弹不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，兄弟们，挂档了。各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉几啊？炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这媳妇给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，
我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子，我吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢，搁家。主要长肉点靠早晚的苞米面，靠倒汤，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你呀。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊，咱家猪吃苞米面，吃刀糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、刀糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事呢？你是不是精神料吃多了呢？大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐啊，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的项目计划，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂，喂。听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你工资不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人。现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人混合。裴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。1000万用意した。これで、その子の命をもらう。最高！授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。ママはここにいるわよ。そばにいるから。何があったのよ。一体何が。
先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は？電話に出て。もしもし。あなた、早く来て、うーちゃんが大変よ。今はいけないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ちょっと。孫子、娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayu, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat
dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi, Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas IPO Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari IPO ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract. The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home." Sir, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini, selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra? Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini, usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti... 不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出去啊，养16、17个月，17、18个月，养17、18个月，17、18个月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均高350斤左右啊，1年半。
左手还在不？现在你们看动作不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，听着没？挂档了。各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉稀啊？炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这西瓜给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子。光吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢，搁家。主要长肉得靠早晚的苞米面，靠倒糠，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊，咱家猪吃苞米面，吃刀糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、刀糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事呢？你是不是精神料吃多了呢？大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐啊，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的项目计划，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂，喂。听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你工资不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人，现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人鬼混。裴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。私、1000万用意した。これで、その子の命をもらう。最高！授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。
はここにいるわよ。そばにいるから。何があったのよ。一体何が。先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は？電話に出て。もしもし。あなた、早く来て、うーちゃんが大変よ。今は行けないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ちょっと。孫子。娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Di sinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi.
Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Keluarga Wangsa pasti akan membantu sekuat tenaga. Pak tua ini cukup sopan juga. Aku pergi dulu. Ya. Dadah. Cabul. Ayu, jangan bicara sembarangan. Jangan remehkan Evan. Dia bukan orang biasa. Dengan kemampuan dan ilmu medisnya, aku rasa dalam waktu dekat dia akan jadi rebutan para tokoh yang ada di Sagara. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, Kek, apa yang harus kita lakukan? Menurutku, nggak lama lagi Evan pasti butuh bantuan dari kita. Selamat, Pak Warto. Selamat atas Ipo Grup Chandra. Kedepannya, semoga kita bisa banyak kerjasama. Pak Warto, dari Ipo ini, dana yang terkumpul nggak sedikit. Ditambah dukungan keluarga Lirta, orang terkaya Sagara, masa depan Grup Chandra benar-benar akan menjadi cerah. Benar sekali, Pak Warto. Bukan hanya jeli berbisnis, tapi milih calon cucu menantu sangat tepat. Mulai For 3 years, I was tortured like an animal. My wife and my daughter were the only things that kept me alive. Sir, their lives were unaffected. For 3 years, they lived lavishly. They even wanted to collaborate with our company. This is their contract. The fate of your wife's business is entirely in your hands. "15 years of marriage. I gave them everything, and they couldn't even be bothered to come save me. Before I make my final decision, let me go home. Sir, I'll give you some space. Isabella? Via? 3 years I've been gone. What happened to my home? Oh, what the hell? Who are you? Pengawal, bawa mas kawinnya ke sini. Di sini ada 10 kilogram emas murni untuk dibuatkan perhiasan buat Tara. Leo, kamu baik banget sama aku. Ini cek 2 triliun. Anggap saja mas kawinku. 2 triliun? Bukan cuma di Sagara, bahkan di Dasha pun gak ada mas kawin sebanyak ini. Aku... Ini kontak bisnis keluarga Lirta. Nilainya puluhan triliun. Puluhan triliun? Pantas keluarga Lirta jadi orang terkaya. Sekali bergerak langsung kontrak puluhan triliun. Masih ada lagi. Yang terakhir ini benar-benar langka. Aku khusus menyuruh orang pergi ke Hareta, petik teratai salju 1000 tahun di gunung bersalju. Teratai salju 1000 tahun ini nggak ternilai. Konon 1 teratai saja bisa menambah umur sampai 10 tahun. Mataku benar-benar terbuka. Gak heran keluarga Lirta. Hadiah yang diberikan semuanya luar biasa. Gimana? Kampungan? Sekarang tahu kan jarak kita berdua. Cuma barang murahan begini. Emas ini selain berat, apa gunanya? Dan tumpukan kertas berisi angka ini semua palsu dan kosong. Dikira bisa menakutiku. Bukankah tujuan kalian ingin pelan-pelan menelan keluarga Chandra?
Dikira aku bodoh, hah? Dan juga, bunga kering kumal ini usianya memang sudah lama. Tapi, khasiatnya hampir habis kan? Buat obati ginjal lemahmu saja. Seperti... 你不催肥的话，只能长得都慢。我们都养1年多，1年出去啊，养16、17个月，17、18个月，养17、18个月，17、18月能长多大？长370、80斤儿。这是长得快的，长得慢的，食量差的，1年半能长320多斤吧，平均够350斤左右啊，1年半。左手还在不？现在没看动弹不咋灵活吗？看着没？哥，你没想到对面那个能不能是 AI 的机器人的？你想想，你瞅瞅，挂档了，听着没？挂档了。各家伙没点关注，给老弟点关注啊！看看猪为啥吃完不拉稀啊？炫富不是这样式的吧？你要炫富的话，大哥呀，你也太低调了。这西瓜给你要的话，你就来求点啊！你实在不行，你说老弟啊，我离你远，我不去了。哥，你掏点运费，去，我给你发俩。哎呀，这小猪崽子，光吃这西瓜指定是不长肉，反而还掉秤呢。这些主要长肉得靠早晚的苞米面，靠倒汤，靠豆腐，靠的是粮食，没有粮食能长肉吗？哎呀，因为我西瓜吃多就会拉稀。大哥，你多多少少你挺实在呀，我一看你呀。那你真的呢？你谢老弟呢？你看啊、咱家猪吃苞米面，吃刀糠，吃豆饼，常年吃西瓜它不拉稀。不行，你也把那大米饭戒了，你也吃点苞米面、刀糠啥的那个，你吃点粗粮就好了，能不能是这个事儿呢？你是不是精神料吃多了呢？大哥，等会儿急眼了，真担心他剁手上啊。其实吧，我也挺担心，但是你说哥姐啊，你说不切不剁不介绍，你谁知道咱家是养猪的？你谁知道这猪全年散养散放？你又谁能知道咱家这个猪？大哥怎么了？这个女孩怎么看着这么眼熟？算了，应该是我看错了。走吧，先去看看爸的情况。听说没有？裴总前天把廖心儿带回家了。人跟人就是不一样。咱们在这苦哈哈的做策划，廖秘书只需要伺候好裴总，就能飞黄腾达。要我说啊，老板娘也太大度了。廖秘书登堂入室，还抢走了他一直做的小实话，他就一点没脾气。喂，小徐，裴总真的把我的项目交给廖心儿做了。喂。听你声音生龙活虎的，看来没什么事儿。江心，你电话不接，今天还敢旷工不来公司，你工资不想要了是吗？我的工资不是早被你扣掉了吗？我是你的员工，但我也是个人，有生病住院的权利。而且我早就已经请过假了，你没有权利指责我。什么扣掉了？我告诉你，你少在这跟我演戏。江心，你除了装可怜博同情之外，你还有别的招数吗？我告诉你，除非你死，否则你爬也要给我爬到公司。我可以辞职。你敢？你这么着急辞职，难道真的跟医院那个野男人在一起了？我告诉你，我住院，你陪别的女人放烟花，我经手的项目，你拱手送给了小情人。现在连我辞职，你都要污蔑我跟野男人鬼混。裴晨，娘はとある御曹司にはねられた。相手の親は200万で示談を迫ったの。1000万用意した。これで、その子の命をもらう。
授業終わった。やった。一緒にご飯食べに行こうよ。いいわね。早く行こう。楽しみ。事故よ。早く救急車呼んで。ふーちゃん。ふーちゃん。ママはここにいるわよ。ママにいるから。何があったのよ。一体何が。先生、娘の様子は？命は無事ですが、昏睡状態で、いつ意識が戻るか。これは夫の家族カード？それじゃあ、このカードをあなたにあげる。あなたは婿養子の身だけど、家業のことは任せてるし、恥をかかせたりできない。良月、ありがとう。家のことは君に任せた。頼れる後ろ盾になるから。どこで手に入れたのよ。やめてよ、汚いわ。夫からもらったの。限度なし、使い放題。あんたの夫？もうすぐ誕生日だし、この車が欲しいんだ。いいかい？いいわ。お祝いに買ってあげる。ありがとう。お客様がおかけになった電話番号は？電話に出て。もしもし。あなた、早く来て。うーちゃんが大変よ。今はいけないんだ。問題があって対応しないといけない。片付けたらすぐ行くから。ちょっと。孫子。娘が大変な時に、隠し子の尻拭いをしてたのね。Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo pasti nggak akan melepasnya. Kakek, perjodohan ini benar. Aku nggak percaya. Kakek sangat menyayangiku. Mana mungkin menjodohkanku dengan orang kampung begini? Menurutku kamu cuma penipu. Percaya atau enggak? Terserah, semua tertulis jelas di sini. Kayaknya kalian mau Evan, sudah sampai. Disinilah. Hotel Grup Chandra? Hah? Kelihatannya keluarga istriku cukup kaya juga. Evan, kalau gitu kami pamit dulu. Kartu bankmu sudah jadi. Sebentar lagi 2 miliar akan masuk ke rekeningmu. Kedepannya, kalau butuh bantuan kami, jangan sungkan. Hey guys, don't swipe away this short's just the start. Here are 5 reasons to keep watching. 1. That hidden identity, about to drop. 2. Plot twists so wild you'll rewind. 3. Confrontations get way more intense, for every character has a secret to unpack. 5. The payoff, totally worth it. Go back to the homepage to catch all episodes. You won't regret it. Tahu hubungan Tara dan Tuan Leo? Entah benar atau enggak, bocah ini pasti sial. Baru datang sudah bikin keributan begini. Tuan Leo